Good morning guys. So for today's video guys, so natadri sa Suba, sa Lingawan, Sindangan, Zamboanga del Norte. So morning bridge sa Lingawan guys. So before mo makaabot sa lungsod sa Sindangan, so kung makalabay mo ikaduhang tulay, so dili pa siya mao. Kaning tulaya guys, so padulong na siya Liloy. So bali dool na sakop pa siya sa Sindangan guys. Mo na siya gikan kag Sindangan guys, makalabay kag tulo ka tulay mo na siya guys. Mo na siya Lingawan Bridge guys. Lingawan Bridge guys. So ang suba diri sa Sindangan guys is inaana na siya guys. Pero ting mabawa kay guys. Mura rag sapa bitaw guys, taga tuhoy guys. Isa kung maglumos ka diri guys, amot lang kung mapatay ba ka guys. Ting mabawa kay guys dira guys oh, tubig guys oh. Oh. Pero nice ka siya guys kay pili ka manglaba diri guys kay tinaw kaayo o pili po ka manghalay diara sa bato-bato guys diara guys ana pili ka manghalay diara guys sa mga bato-bato. So karon guys is